अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, अदाकारा रीमा खान की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले नासिर अदीब साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा भरपा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उस पर जो कुछ बातें की थी वो अदाकारा रीमा के हवाले से बड़े ही नामुनासिब किस्म के अल्फाज थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक फ़िल्म की कास्ट के लिए जाना था और जब हम उस फिल्म की कास्ट के लिए गए तो हम गए रेड लाइट एरिया। फिर इस चीज़ को क्लियर करते हुए, वाज़िया करते हुए उन्होंने कहा कि रेड लाइट एरिया मीन्स कि हम लोग हीरा मंडी लाहौर गए। हीरा मंडी जिसे डायमंड मार्केट भी कहा जाता है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि वहाँ पर हमें 2 से 3 लड़कियाँ दिखाई गईं। और अमूमन ये होता है कि जब आप किसी लड़की को कास्ट करने के लिए जाते हैं फिल्म में, तो उनकी वालिदा के हवाले से भी बड़े शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए कि उनकी जो भी वो लड़कियां होती हैं, उनकी जो वालिदा हैं वो आपकी खूब खातिर तवाज़ो करती हैं। खातिर तवाज़ो के मतलब से आप लोग समझ रहे होंगे कि जी वो आपकी खूब खिदमत करती हैं, खूब खातिर तवाज़ो करती हैं, क्योंकि हर किसी का मकसद होता है कि उनकी बेटी को कास्ट किया जाए। बिल आखिर हम लोगों ने एक लड़की देखी और वो लड़की हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैं और मेरा दोस्त जो हैं वापस आ गए। वापस आकर मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई आखिर तुम्हें वो लड़की क्यों पसंद नहीं आई, जिस पर मैंने कहा कि असल में उस लड़की की जितनी ज़ुबान में मिठास थी उसकी वो आंखों में नज़र नहीं आ रही थी। और एक आर्टिस्ट जो है वो उस वक्त तक फ्लॉप है जब तक कि उसकी आंखों में वो खूबसूरती नज़र ना आई जो कि उसके अल्फाज या फिर उसकी ज़ुबान में है। तो कुल मिलाकर नासिर अदीब की ये स्टेटमेंट जो है जैसे ही सामने आई थी, सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ था। बहुत सारी शोबिस शख्सियात समेत दीगर कई लोगों ने इस चीज़ का जिक्र करते हुए कहा था कि आखिर ऐसे क्या मामला थे, ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो कि अदाकारा रीमा के माजी में झांकना पड़ गया। अब आपको बताऊंगी कि इसी के हवाले से अदाकारा रीमा ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से रद्द-ए-अमल दिया है। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस बात के बाद जब सोशल मीडिया पर इतनी शोबिस शख्सियात बात कर रही हैं, इतने लोग बात कर रहे हैं, नासिर अदीब साहब के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है, तो अदाकारा रीमा के हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने क्यों नहीं आ रही? तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अदाकारा रीमा ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बहुत ही खूबसूरत किस्म की इंसल्ट करके रख दी है। आपको बताएंगे क्या किया है, ये भी बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताऊंगी कि अदाकारा रीमा के हवाले से ये वीडियो मैंने भी बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो मज़ीद डिटेल्स के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने तमाम तर तफसीलात बताई, लेकिन इसमें भी मैंने कुछ आपको समझा दिया है। अब आपको बताऊंगी कि अदाकारा रीमा ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से पहली स्टेटमेंट दी नासिर अदीब साहब के हवाले से। यानी कि उन्होंने वाज़िया तौर पर उनका नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ऐसी तमाम बातों के बाद उनकी स्टेटमेंट क्या आई है जी। तो उनकी पहली स्टेटमेंट आई है कि अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात तब कहें जब आपके शर से दूसरे महफूज हों, जो कि वाज़िया तौर पर इशारा चाहता है नासिर अदीब साहब की जानिब। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपको तसल्ली नहीं हुई तो उनकी जानिब से एक दूसरी वीडियो पैगाम में इतने खूबसूरत तरीके से समझाया गया है बात को, आपको बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी। आप इससे पहले, देखने से पहले आपको बताऊंगी कि सनम जंग जो हैं उनका भी बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि व्हाट द हेल, ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को दूसरों के माजी में झांकना पड़ता है। इमरान अब्बास ने भी नासिर अदीब साहब को खूब तनकीद का निशाना बनाया। दीगर शोबिस शख्सियात में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नासिर अदीब साहब को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन अब आप लोग जाइए और अदाकारा रीमा का ये वीडियो पैगाम सुनिए और फिर जल्दी से वापस आइए। बकौल जॉन एलिया के, हम इंसान बेहतरीन, अमीर तरीन, खूबसूरत तरीन, ज़हीन तरीन, मगर हमारा अलमिया ये है कि हम एक दिन मर जाएंगे और सारी दुनिया की नफ़रतें एक दूसरे के साथ इसी दुनिया में छोड़ कर जाएंगे। अल्लाह ताला ने जहाँ पर हम पर बहुत एहसानात किए, उसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने 3 चीज़ों का इख्तियार अपने पास रखा, इंसान के हाथ में नहीं दिया। और उन 3 चीज़ों में से सबसे पहले ज़िंदगी और मौत, खुदा ने इसका इख्तियार अपने पास रखा। सोचें, अगर ये इख्तियार किसी इंसान के पास होता तो वो अपने सिवा हर एक को मौत के घाट उतार देता। दूसरी चीज़, रिस्क देना और तंगदस्ती देना, ये भी इख्तियार हमारे रब के पास है। अगर किसी इंसान के पास ये इख्तियार होता तो अपने सिवा हर एक को भूखा मार देता। और तीसरी चीज़, इज्जत और ज़िल्लत, ये इख्तियार भी मेरे रब के पास है। अगर किसी इंसान के पास होता तो वो अपने सिवा हर एक को बेइज्जत कर देता, जो हम देखते भी हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं,
خدا کے دیے ہوئے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دنیا بھی خراب اور عاقبت بھی خراب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جی تو آپ لوگوں نے سنا کہ کس خوبصورت انداز سے اداکارہ ریما نے اپنی بات بھی سمجھا دی، اور کتنے اچھا اور کتنا دلچسپ انداز تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کے بعد معافی مانگ لینا جو ہے ایک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اور ایک بہت ہی اچھا کام ہے۔ تو ایسا ہی ہوا جناب کہ اداکارہ ریما کے اس رد عمل کے بعد جو ناصر ہیں، ناصر ادیب صاحب، انہوں نے بھی جناب معافی مانگ لی ہے اداکارہ ریما سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ تمام لوگوں سے اور اداکارہ ریما سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ مزید کیا کہتے ہیں میں چاہوں گی آپ لوگ خود بھی سنیے ناصر ادیب کی زبانی۔ آپ لوگوں کے سامنے اور پورا جو میرے لسنر ہیں ان کے سامنے معافی مانگتا ہوں ریما جی سے کہ وہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ایسی بات کی جس کی میرے پاس کوئی تحقیق نہیں تھی، اور یہ اللہ کے حکم کی بھی میں نے خلاف ورزی کی کہ اللہ نے کہا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو، یہ کلام پاک میں نے تحقیق کیے بغیر یہ خبر پھیلا دی۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے دوست سے کہا یار گوگل پہ مجھے ریما کو تلاش کر کے دو۔ اتنا مجھے پتا تھا یہ پٹھان فیملی سے، یہ مجھے پتا تھا، صحیح ہے۔ تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یہ بچی تو قزل باش فیملی سے تعلق کرتی ہے، پٹھان۔ ہاں جی۔ تو اس سمینہ اس کا نام ہے، 4 بہن بھائی تھے، لاہور میں پیدا ہوئی، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ اسکول میں جاتی تھی، فیس نہیں دے سکی اور اسکول سے نکال دی گئی۔ تو جو اس بازار میں رہتی ہے وہاں غربت تو نہیں ہوتی، وہاں سب کچھ ہوتا ہے، غربت نہیں ہوتی۔ 2 چیزیں نہیں ہوتی وہاں، ایک غربت نہیں ہوتی، غیرت نہیں ہوتی، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ جی تو آپ لوگوں نے سنا کہ اس وقت ناصر ادیب صاحب نے، کیونکہ شوبز شخصیات کی طرف سے بھی بہت برا قسم کا تاثر دیا جا رہا تھا، بہت زیادہ سخت قسم کا رد عمل سامنے آ رہا تھا، اور اس کے بعد اگر بات کریں ریما، اداکارہ ریما کی جانب سے بھی اس چیز کے اوپر رد عمل آ چکا تھا، اور اب ناصر ادیب صاحب کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، اور آخر انہوں نے بالآخر اپنی غلطی مان لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بنا اس خبر کی تصدیق کیے میں نے کہہ دیا۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات کہہ دی اور کتنی آسانی سے بعد میں کہہ دیا، لیکن خیر انہوں نے معافی مانگی۔ اس کے لیے ہم سب لوگوں کا بنتا ہے کہ ہم انہیں معاف کریں سچے دل سے، اور جن سے انہوں نے غلطی کی ہے اداکارہ ریما سے، انہوں نے بھی معافی مانگ لی ہے۔ جی ہاں، کیا کہنا چاہیں گے اداکارہ ریما کے حوالے سے؟ بہت سارے لوگ مجھے بھی کمنٹس کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا تعلق وہاں سے ہے تو اس کو کہنے میں کیا حرج ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بولوں، کیا پتہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہوں، کسی کا تعلق کہیں سے بھی ہو، بھئی ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کے ماضی میں جھانکنے والے؟ یہی تو ایک ہماری خامی ہے کہ ہم لوگ آگے نہیں بڑھتے، ہمیشہ پیچھے کی سائڈ پر دیکھتے رہتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کے ماضی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ جبکہ یہاں یورپ میں دیکھیں اگر آپ، تو کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، جو بھی جو کر رہا ہے اس نے اپنے اعمال کا حساب کتاب، اپنی تمام تر چیزوں کا حساب اپنے خدا کو دینا ہے، خود لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیجئے۔ خیر امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو اور آپ کو اداکارہ ریما کے حوالے سے ان کا لیا گیا ایکشن بہت اچھا لگا ہوگا۔ آئیے کمنٹ باکس پہ اچھا سا کمنٹ کر دیجئے، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔